Ada gue, muka doni mati. Kamu kenapa gua? Ya doni mati itu teknik itu. Memang, ya muka kalau kerja saya kan juga. Ada begitu tuh gua kayaknya aku. Ya dari mau lagi mau jalan aku kan juga. Papa, tahu deh, orang suka gini apa tadi? Gula kayak soalnya, kita kayak gue. Tomago kayu itu sensor kalau gula kayu. Apa eh? Apa dah? Tidak suka gini anda. Nak mau jadi ini. Ada apa jadi? Apa jadi? Ya pak, berarti boleh dah. Nak mau jadi ini. Jadi. Orang mau jadi ini. Oh apa? Orang mau jadi. Apa? Nah, saya mau bawa jaga jaga apa? और बोल दे तो भूल जाना पड़े करता जाती ये बाबरे नॉर्मल सेगमेंट अभिनय असते ये बाबरे तू पड़ा बापा हां मोबाईल देखली ना आम तर देखी हो बापा तू जेते जेते तू फटाफट देखी ले आते गली में फटाफट देखी नहीं ठीक है हां ये बोलो Y uno más se viene despacito y la matita número 2 dice Tadeo, dice Raulito conjunto muchacho ella sigue moviendo la banda moviendo matita a ver lo quieres y te ayuda por esto que dice la banda se mueve para, 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 la asesina, porque ella no para de bailar, bailar, bailar. Arriba, 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 बोला बापा से बता सुन ले तो छठी पार्टी दिए वो 7 वर्ष का मतलब बोलो पाजी ले कुछ भी नहीं होता है बापा ये 7 वर्ष का तू बोलो भाई हो बापा तापर भी नहीं नहीं 7 वर्ष का घर
তারপরে নাহি মানে মানেটা হচ্ছে টমাটো এবার তো সাইডে যা এবার তো গোপাল এবার তো বাবা 14 বছর মনে পাইব 14 বছর আর 14 বছর ভালো পাইবি না পুরো 7 বছর ভালো পাইলে তা গোপাইলে 14 বছর ভালো পাইবি না মাসুম তিনটা ছুয়া না আমাদের কোনটা করে যাবি বাবা হ্যাঁ হাজার তো পড়া করছেন ও বাবা তুই জানিস তো গোপা ক্লাস করছে কি জানিস চমেল মারা না তুমি মরো বাবা এই মারা না মরো এই মারা না মরো হ্যাঁ মারা না তুমি মরো তো বাবা এই আছে চমেল বাইরে রসি দাঁড়ানো মতো করবে তারপর দেখিবা কি নেব তারপর দেখিবা ও ঠিক আছে বাবা রেডি যাবে पेंडा जेंडा मुंडा अरे ये मुंडा रे कोई तो पानी के थोड़ा बाना नहीं
ये बाना तू तो ये कौन बोल रहे ये इतने दिनों पर तो वो बस सेटिंग है ये तो कौन बोल फिटिंग कर दो आओ साला तो झाड़ा हुए पेट माटी मोरी साला तू कौन बोल बापा तू को बाना करी एमिति बड़ बापा कोई रखछु आ मोटा ले उड़े ले तू थोड़ा सुकुआ खाई मोरी अरे ये छाड़ ये क्या कौन को कोई ये लोग कांदे ने हम मिली बने ये जटिया कुटी बड़ा पानी और छोटे छोटे आंधे से की रही है ना ये आंधे से देखिए कि हमने बोला बोलेला आओ हमारी जेम के लिए धरिया हो जाओ